खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बेंगल बिग न्यूज डेस्क 27 तारीख के अंदर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा। अगर नहीं देंगे तो 28 तारीख बंगाल पर जो प्रदर्शन होगा, इस पर अगर प्रशासन की तरफ से गोली चलेगा तो इसका जिम्मेवारी होगा खुद ममता दीदी ने कड़ी से कड़ी आवाज उठाई। बंगाल की विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने और इसको लेकर बड़े से बड़े बवाल शुरू हो चुका है। आपको बता दें, आरजी कर अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर को बलात्कार और खून के मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कहना पर जांच करने के लिए सीबीआई की हाथ में सौंप दी गई है। उसके बाद भी बंगाल पर राम और बाम मिलजुल कर बंगाल पर बवाल मचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम इसको सख्त नफरत करते हैं, क्योंकि पिछले कई साल पहले उन्नाव, हाथरस, मणिपुर से लेकर बड़े से बड़े जो घटना हुए थे, इस पर कहीं मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया थे कि नहीं? वह सभी राज्य भाजपा की था। यह बड़े सवाल उठा रहे हैं तृणमूल ने। फिलहाल तृणमूल की यही कहना है, बंगाल पर जो घटना हुआ हम लोग भी इसका निंदा करते हैं, लेकिन विरोधी राजनीतिक दल ने इसका फायदा उठाने का काम शुरू कर दी। देख सीधा तस्वीर पश्चिम बंगाल से शांतनु बनर्जी का साथ। अपराधीर शास्ति हওয়া উচিত। अपराधীকে যারা আড়াল করার চেষ্টা করতে উৎসাহ দিয়েছে তাদেরও শাস্তি হওয়া উচিত। এই জন্য আজকে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করা দরকার আছে। এই অপরাধ যেন না হয় এরকম, আর অপরাধীকে আড়াল করার চেষ্টা না হয় সেরকম পরিবেশ তৈরি করতে চাইছি আমরা। দরকার হলে ধানতলার সময়, কোচবিহারে বর্ণালী দত্তর সময়, নবান্নে বা মহাকরণ তৎকালীন, তো তখন সরকার ইস্তফা দিয়েছিল। উন্নাও, হাতরাস, প্রয়াগরাজ, বিলকিস, মণিপুর, মধ্যপ্রদেশ সরকার ইস্তফা দিয়েছিল। নির্ভয়া কাণ্ডের পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত ইস্তফা দিয়েছিলেন। তো সুতরাং এই কথাগুলো আসছে কোত্থেকে? যারা এনার্কি তৈরি করতে চায়, প্ররোচনা দিচ্ছে অপশক্তির হাতে, এই কথাটা, এগুলোর পেছনে কারা অর্গানাইজ করাবে, কারা ফান্ডিং করছে, এগুলো সবকটা নজর রাখা উচিত এবং তদন্ত চাই। এনার্কি তৈরি করার জন্য 27 তারিখে কেউ এই প্ররোচনায় পা দেবেন না। জিজ্ঞাসা করুন, এই ধর্ষণ এবং খুন নিন্দা এটা দেখছে এখন সিবিআই। তাহলে নবান্ন কি করবে এখানে? মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ আসে কোথার থেকে? কোন মুখ্যমন্ত্রী, কোন দলের মুখ্যমন্ত্রী অতীতে কবে ইস্তফা দিয়েছেন যে তারা আজকে এখানে এসছে এই গন্ডগোল করতে?